Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va concerner le deuxième chapitre de biologie végétale. Bon, fin de la vidéo, on va voir les algues bleues ou cyanobactéries. Bon, fin de la vidéo, Inch'Allah, je vous une petite introduction sur les cyanobactéries. Je vous la morphologie d'elles, cytologie et leur mode de reproduction qui est bien sûr asexué. Je vous la simiparité, fragmentation et cocospore. En fin de l'introduction, je vous que les cyanobactéries ou algues bleues, ou bien on appelle cyanophytes, sont des prokaryotes, des autotrophes, tardia, puis ils ne présentent ni noyau, ni plaste, ni reproduction sexuée. Leur matériel génétique هو عبارة على l'ADN nucléé ما عندهاش الفلاجيل في l'état unicellulaire وكاين عندها l'absence ديال البلاست الميتوكوندري l'appareil de Golgi et de réticulum endoplasmique. بالنسبة للمورفولوجيا أول حاجة غادي نشوفو لي فورم. بالنسبة لي فورم ممكن تكون unicellulaire با فلاجيل ما فيهاش لي فلاجيل ou colonies qui يتجمعوا en colonies مجموعات ou bien des filaments qui peut être simple ou ramifié. Les ramifiés qui ont la fausse ramification et vraie ramification. Bon, deuxièmement, les types de cellules chez les formes filamenteuses. Les formes filamenteuses, il y a les cellules végétatives, CV, ou l'hétérocystes, H, et les akinètes, A. Les cellules végétatives, ces cellules sont responsables de l'activité photosyntétique. هما كيتكلفوا بالتركيب الضوئي. أما بالنسبة les hétérocystes, ce sont des cellules transparentes à paroi épaisse. La paroi ديالهم كتكون épaisse. Le site est le site de fixation كتساهم في la fixation تثبيت ديال l'azote et se forme à partir de cellules végétatives يعني كتكون à partir ديال les cellules végétatives. بالنسبة les akinètes A, c'est une cellule résistante مقاومة formée à partir de cellules végétatives bien sûr كلهم كيكونوا les cellules végétatives dans des conditions défavorables. غير هنا la condition خاص يكونوا défavorables. Elle assure la conservation la conservation de la cellule et la dissémination نظر ديال les formes cyanobactéries. عندنا la ramification عندنا vraie ramification ou fausse sous forme d'Y. cette ramification كتكون على نتيجة على كسر في الفيلامون. أما بالنسبة للتي غادي نشوفوها في البارتي الثانية. بالنسبة لا فوس راميفيكاسيون لا فغي راميفيكاسيون سو فورم دو تي فهي العكس ديال إيكغيك كتكون ماشي عبارة عن كسر بل مانيفيست باغ اون ديفيزيون فاش كتوقع ديفيزيون ديال لا سيلول في ديفيزيون ديال لا سيلول كيوقع كتفرع وكتعطينا بحال في التصويره اللي عندنا A B و C D. بالنسبة للسيتولوجي باش كتكون لا سيلول ديال السينوباكتيري كاينه اون غان ميسيلاجينوز. هاد لا غان لا كوش هي واحد طبقه خارجيه غنيه بالماء كتكون سوفون ابيس كتعطي لا كولوني اون كونسيستونس جيلاتينوز و لا باروا كتكون فورمي دو بروتينات ليبوبوليساكاريد اي لا مورين. وعندنا لا ممبران بلازميك اللي هي بحال توت لي زيتر فيفون وكاملين عندهم هاد لا ممبران. هي لا ممبران اونيتير هي بروكاريوت كتكون عند لي بروكاريوت كتلعب واحد الدور ديال التنفس. سونتروبلازم هو واحد لا زون سونترال دو سيتوبلازم كتخدم العمل ديال لي نوايو وكتغطي لانفورماسيون جينيتيك. الكروماتوبلازم en absence de place. غياب البلاست c'est une zone périphérique du cytoplasme riche en pigments كتكون غنية بالصبغيات. كاين صبغ كلوروفيل A وكاين صبغيات اكسسوار كيعطيو غير اللون بحال الفيكوسيانين كتعطينا بلو فير الفيكوسياترين كتعطينا روج والكاروتينويد كتعطينا جون اورانج اي روج.
بالنسبة à la reproduction, كنعرفوا بلي les cyanobactéries se reproduisent uniquement par voie asexuée. Parmi les modes اللي كنلقاو عندهم وهي la sessiparité اللي كتوقع عند les unicellulaires, la fragmentation عند les pluricellulaires وهي واحد la régénération, la reproduction asexuée par cocospore كتكون عندهم في les deux cas في les unicellulaires مع les pluricellulaires. كما شفنا في S1 la sessiparité هي واحد la division binaire des formes unicellulaires. Elle se fait par apparition d'une membrane كيكون ظهور ديال واحد la membrane و l'information génétique كتنقسم على جوج باش وكيوقع ان étranglement ديال la cellule باش كتفرق ومن بعد كتعطينا deux cellules qui sont filles يعني كيكونوا بحال. C'est ce qu'on voit dans le schéma ci-dessous. بالنسبة للنوع الثاني la fragmentation كيكون par les pluricellulaires. في pluricellulaires les filaments en conditions favorables, les fragments pluricellulaires de filaments ou homogonie se détachent pour donner un nouveau taille كيتفرقوا باش كيعطيونا la régénération ديال un nouveau taille. Cette fragmentation peut être facilitée par des cellules particulières كتكون مسهلة par plusieurs des cellules particulières. كاين عندنا les érythrocytes ولا les cellules disjonctrices ou cystes اللي كاينين bien sûr la cellule ديال la cyanobactérie. Spores asexués. Divers types de spores asexués ou cocospores se forment chez les bactéries. Il s'agit des akinètes, des spores, des endospores et des exospores. La cyanobactérie كتعطينا بزاف ديال كيتفورموا عند السيانوبكتيري بزاف ديال لي سبور. يعني عندنا لي زاكينات لي زوندوسبور اي لي زيغوزوسبور en conditions défavorables في جو غير ملائم. certains végétatifs accumulent beaucoup de réserves pour donner des spores كيجمعوا بزاف ديال الغيزيرف باش يعطيونا واحد لي سبور ريزيستونت وكتسمى لي زاكينات كي باغ جيرميناسيون فاش كيكون la germination quand elle germe elle donne un nouveau tal كتعطينا tal جديد. وصلنا لآخر ديال الفيديو ان شاء الله تكونوا فهمتوا مزيان. نتلاقاو في الشابتر الثالث ان شاء الله باذن الله. بسلامه.